مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ آئیے فیضان بھائی خوشبو خرید کر لاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ خوشبو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی اور مجھے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ جو چیز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند وہ مجھے بھی پسند ہے، اور خوشبو استعمال کرنا سنت بھی ہے۔ تو پھر جلدی سے چلیں۔ محافل میلاد میں خوشبو لگا کر جائیے۔ خوشبو لگانا سنت ہے۔ خوشبو کا تحفہ دوستوں کو دیجیے، بہن بھائیوں کو دیجیے، علماء کو پیش کیجیے۔ بھائی ایک برگر لگا دیں۔ پہلے کے پیسے تو دیے نہیں، ایک برگر لگا دیں۔ بھائی پہلا عطر بکتے ہی سب سے پہلے آپ کے پیسے دوں گا۔ جب بک جائے تو کھا لیجیے گا۔ محافل میلاد میں خوشبو لگا کر جائیے، خوشبو لگانا سنت ہے۔ یہ گلاب کا عطر کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا ہے۔ 100 روپے کا؟ آپ 10 روپے کم دے دیجیے گا۔ نہیں بھائی نہیں، اگر 80 روپے کا دینا ہے تو دے دیجیے۔ ہے تو نہیں، لیکن آپ لے لیجیے۔ یہ لیجیے۔ او 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 ہیں؟ یہ عطر تو آپ نے گرا دیا۔ لیکن بیٹا یہ شیشی تو آپ کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹی ہے۔ لیکن ابھی تو میں نے صحیح سے پکڑی بھی نہیں تھی اور آپ نے چھوڑ دی، غلطی تو آپ کی ہے۔ میں آپ کو عطر کی دوسری شیشی بنا دیتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ مجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا۔ دوستو، عید میلاد النبی کے موقع پر ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نعمان بھائی ٹیپ دیجیے گا اور ان کے گھر راشن بھی ڈلوا دینا چاہیے۔ کوئی اگر بیمار اور مستحق ہو تو اس کے علاج کا خرچہ بھی اٹھا لینا چاہیے۔ واہ، یعنی عید کا تو مزہ ہی آ جائے گا۔ یہی تو سچی عید ہے کہ دوسروں میں خوشیاں تقسیم کی جائیں۔ ہم اس دفعہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی منائیں گے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ببلو بھائی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ ذرا سوچئے، آپ کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے؟ ہر طرف سما کیف سے بھرا آ گئے نبی۔ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ میری طرف سے تحفتاً رکھیے، انکار نہیں کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کی عید میلاد النبی کی تیاری ہو گئی ہے؟ بس بیٹا، بچوں کا اور اپنے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے یہی بہت ہے۔ آپ اللہ پاک کی عظیم نعمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے کی نیت کیجئے۔ آپ اس خوشی میں ایک چراغ ہی روشن کیجئے، لیکن روشن ضرور کیجئے۔ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر مناؤ، جشن میلاد النبی سب جھوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گھر میلاد کی محفل ہے، آپ سب تشریف لائیے گا۔ ہم تو عید میلاد النبی منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مگر کیسے منانا چاہتے ہیں؟ کیسے کیا مقصد؟ جیسے ہم مناتے رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ عید میلاد النبی ایسے منائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں۔ بالکل، عید میلاد النبی ایسے منائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں۔ مگر کیسے؟ جشن میلاد النبی سب محافل میلاد میں خوشبو لگا کر جائیے، بہن بھائیوں کو دیجیے، اساتذہ کو دیجیے۔ کیا آپ کے تمام عطر بک گئے؟ تمام عطر ایک ہی رات میں کہاں بکتے ہیں؟ انشاءاللہ آج رات سب سیل ہو جائیں گے اور آپ بھی بہت اچھے سے عید میلاد النبی کی خوشیاں منا سکیں گے۔ اور ہاں، کل شام میرے گھر محفل میلاد ہے، آپ نے بھی آنا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ جشن میلاد النبی سے پیار ہے، پیار ہے، انشاءاللہ اس کے صدقے اپنا بیڑا پار ہے۔ مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر۔ بالکل بھائی بالکل۔ میلاد النبی سب جھوم جھوم کر۔ مفلسوں بھائی ایک عطر مجھے بھی دے دیجیے گا۔ مصطفیٰ تم بھی کہہ دو مالداروں مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ کے دامن نہیں، مجھے بھی عطر ہی چاہیے۔ مصطفیٰ بادشاہوں نامداروں مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ مرحبا۔ مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر، مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر، جھوم جھوم کر مناؤ، جھوم جھوم کر۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ سب عطر بک گئے ہوں۔ آج تو کمال ہی ہو گیا۔
اے اللہ تیرا شکر ہے۔ अंकल 1 मिनट, एक इत्र की शीशी। بیٹا معذرت، اب تو تمام عطر بک چکے ہیں۔ मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। सब पुकारो राजदारो मरहबा या मुस्तफा, कह दो काबे के मनारो मरहबा या मुस्तफा, साज गुंबद के नजारो मरहबा या मुस्तफा। عید میلادالنبی امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے میلاد منائیے، اسلام کی تبلیغ اپنے عمل سے کیجیے، سچ بولیے، غصہ نہیں کریں، تکبر نہیں کریں، حسد نہیں کریں، گناہوں سے بچیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، نماز باجماعت پابندی سے ادا کریں، سنتوں پر عمل کریں۔ یہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں کہ ہم یہ سب نیکیاں سیکھتے ہیں۔ آئیے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے منائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں۔ رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ सोना बनाने का नुस्खा ले लो, सोना बनाने का नुस्खा ले लो, सोना बनाने का नुस्खा ले लो। قمر سيدنا النبي، قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل۔ پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس دن کی ہر گھڑی برکتوں اور رحمتوں والی ہے، کیونکہ اس دن رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے ساتھ ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق سے لے کر مغرب تک سب روشن ہو گیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، میں گھر میں جس طرف بھی دیکھتی نور ہی نور نظر آتا، اور ستاروں کو دیکھا تو اتنے قریب آ گئے تھے کہ میں کہنے لگی یہ مجھ پر ہی گر پڑیں گے۔ سبحان اللہ! آج بہت ہی بابرکت دن ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں محفل نعت سجانی چاہیے اور خصوصی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دن کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی بالکل، آج غلام رسول بھائی کے گھر میں محفل نعت کا مزہ ہی آ گیا۔ بابا آپ ابھی تک کھڑے ہیں؟ اگر آپ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے تو آپ سونا بنا کر خود کیوں فائدہ حاصل نہیں کر لیتے؟ اس طرح آپ کو کارٹ پر کتابیں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بابا جی کی بات تو سن لیں، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ بیٹا ہم سب مسلمان ہیں نا؟ جی بالکل، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، تو آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ اسلام ساری دنیا تک پہنچ جائے؟ جی بالکل، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر کوئی مسلمان ہو جائے۔ جی بالکل، کیونکہ یہی حق اور سچ کا راستہ ہے۔ مگر جب آپ اسلام اور قرآن کی دعوت دیں گے ہو سکتا ہے لوگ آپ کی بات نہیں مانے۔ کیوں؟ ہم تو انہیں اچھی بات بتائیں گے۔ آپ انہیں لاکھ بتائیں گے۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ کامیابی کا راز ہے، ماضی کے سچے واقعات بھی ہیں اور مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی۔ جسے بھی آپ اسلام کی باتیں بتائیں گے وہ آپ پر ہنسے گا، حالت دیکھے گا کہ مسلمان تو جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، جیسا کہ آپ نے ابھی میرے ساتھ کیا۔ بیٹا آپ ہی بتاؤ کوئی آپ کی بات کیسے مانے گا؟ بابا جی آپ نے بہت اچھی بات بتائی۔ مسلمان جب تک اپنی حالت، اپنا کریکٹر ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہم بھی اسلام کی مکمل خدمت نہیں کر سکتے۔ تو آج اس ربیع الاول کے موقع پر ہم اپنے اندر موجود سب خرابیوں کو دور کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔
हमेशा सच बोलेंगे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माँ बाप का अदब करेंगे, खुद अच्छे काम करेंगे और लोगों को भी अच्छे काम करने का कहेंगे। जिन चीजों से अल्लाह पाक ने मना किया है कभी भी उनके करीब भी नहीं जाएंगे। माशाअल्लाह। सॉरी। ये आप कैसे ट्रॉली चला रहे हैं? गुलाम रसूल भाई के दादा जी, बस जल्दी करें, हमें पहुंचना भी है। वाओ! बाबा, मुझे रबीउल अव्वल की खुशी में ये केक बांटना है। बेटा रुको, नहीं, मुझे चाहिए। मैं बाद में दिला दूंगा आपको। नहीं ना बाबा, मुझे अभी लेके दें। बाबा, ये वाला चाहिए। आप आए मेरे साथ। ये मेरी तरफ से। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, क्या बात है। मुझे भी बड़ा होकर इन बुजुर्ग जैसे बनना है। जल्दी जल्दी चलें, गुलाम रसूल भाई के दादा आते ही होंगे। पता नहीं कैसे होंगे इनके दादा। गुलाम रसूल भाई के जैसे ही होंगे? नहीं, बूढ़े से होंगे। ऑफ कोर्स, बूढ़े तो होंगे ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दादा आ गए आपके? बस वो पहुंचने ही वाले हैं। हम महफिल मिलाद शुरू करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह। ये तो वही अंकल हैं। जी, ऐसे बुजुर्ग गुलाम रसूल भाई के दादा ही हो सकते हैं। मेरे सामने अक्सर बच्चे बैठे हैं, तो मैं आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में बात करूंगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई वालिदा, यानी जिन्होंने आपको दूध पिलाया था, हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बचपन के हालात बयान करते हुए फरमाती हैं, मैंने पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हाल में जियारत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊनी लिबास पहने रेशमी बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। मैंने नरमी से जगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। इतने में मुबारक आंखों से एक नूर निकला और आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। ये देखकर मैंने शौक और मोहब्बत के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को चूम लिया। तो इससे ये भी पता चला कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, एक दिन मेरी पड़ोसन मुझसे बोली, ऐ हलीमा, तेरा घर सारी रात रोशन रहता है, इसकी क्या वजह है? मैंने कहा, ये रोशनी किसी चिराग की वजह से नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की वजह से है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रबीउल अव्वल में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, जो हमारे लिए इंतहाई बरकतें
اور رحمتیں لے کر آئے. آپ ہمیشہ سچ بولتے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے. تو ہمیں بھی اسی طرح کا اپنا کریکٹر بنانا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس دن کی برکتیں عطا فرمائے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا عظيم الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ببلو بھائی وعلیکم السلام. جلدی چلیں، پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئے ہیں. السلام علیکم غلام رسول بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہمیں ایک بہت اہم کام کرنا ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ببلو بھائی یہ کچھ کارڈز ہیں جو آپ نے بانٹنے ہیں، اور یہ آپ نے. اب جلدی کریں اور پھیل جائے ہر جگہ. مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا. فخر فلک فخر زمین آیا ہے، مرحبا فخر فلک فخر زمین آیا ہے، مرحبا مالک فردوس بری آیا ہے، بری آیا ہے. مرحبا 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 مرحبا. آج سب کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں. مرحبا مرحبا. جشن آمد رسول، اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے. دونوں عالم کے رسول، اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول، اللہ اللہ، جشن آمد رسول، اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے ہر حصے سے اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں آنے لگی. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. آئے آقا مدنی آقا، آئے آقا. یہ جھالروں کو ذرا اوپر کر کے پکڑیے. پکڑ لی. مجھے ٹیپ دیجیے گا. 1 منٹ رکیے، ابھی دیتی ہوں. ذرا یہ جھالر تو سیدھی لگوا لوں. آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، دیوانوں محبت
हम ये सब सजा क्यों रहे हैं? हम जश्न विलादत मना रहे हैं। जश्न विलादत का क्या मतलब है? जश्न विलादत का मतलब है पैदाइशी खुशी मनाना। मगर किसका? जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया। आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैह क्या खूब फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। 12 रबीउल अव्वल हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। इस दिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा था। अल्लाह ताला फरमाता है अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। और हम उसकी नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं। सारी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हमारे पास है, और नेमत का जिक्र करना अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी का तरीका है। हम ये हर साल क्यों मनाते हैं? अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रख के अपना मिलाद मनाते थे। क्या हमें भी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रोजा रखना चाहिए? बिल्कुल, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए 12 रबीउल अव्वल को नफली रोजा रखना चाहिए। बता दो मुस्तफा से प्यार है कितना, जमाने को बता दो मुस्तफा से प्यार। ओहो रायका, ये आप हैं? मैं भी कहूँ ये क्या हो रहा है? मैं तो कुछ नहीं कर रही, सिर्फ प्लग लगा रही थी। बिजली के कामों में छोटे बच्चे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको करंट भी लग सकता है। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बाबा ये प्लग लगा देंगे? जी जी क्यों नहीं। खुदा का चांद निकला। माशा अल्लाह, आप महफिल मिलाद की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपने क्या क्या नियत की है? हम मिलाद पढ़ेंगे, यानी अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, और अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब दुरूद सलाम पढ़ेंगे, और मुसलमानों को खाना खिलाएंगे। और हाँ, सबसे बढ़कर हम अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी में गुजारेंगे। माशा अल्लाह, खूब इसी तरह हर साल मिलाद मनाते रहो। सरकार की आमद, मरहबा। आका की आमद, मरहबा। चांद निकला है नूर में फजले खुदा का चांद निकला है। फिरिश्ते लेके आए महफिले मिलाद के परचम, फिरिश्ते लेके आए महफिले मिलाद। भाई माशाअल्लाह, आपने घर तो बहुत अच्छा सजाया है। जी जी क्यों न सजाएं, हमारे प्यारे नबी का मिलाद है। अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, खूब खूब नियाज करनी चाहिए, लोगों को खाना खिलाना चाहिए। अरे ये वही सूट है ना जो बकरीद पे पहना था? हाँ, तो पुराना पहनकर क्यों आई हो? मेरा सूट तो सबसे प्यारा लग रहा है। आपने जो बात की है, लगता है उससे रामीन की दिल आजारी हुई है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे। हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसें। हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हों, और आपस में किसी को ताना ना दो। हम मुसलमान हैं, और हमें अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत रहें। हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की इंसल्ट हो, किसी के लिबास से कोई कंपैरिजन किया जाए, या फिर कोई हमारी बात से कॉम्प्लेक्स यानी एहसास से कमतरी का शिकार हो। रामीन सॉरी, मैंने सबके सामने आपकी दिल आजारी की। मैं सबके सामने आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मैं आपका दिल दुखा बैठी। प्यारे बच्चों, आप भी इस बात का ख्याल रखें कि आपकी जात से दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ ना पहुँचे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाइए अकीदत और एहतराम के साथ, जिससे किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुँचे। फुल वॉल्यूम के साथ नात नहीं सुने।
रास्ते बंद नहीं कीजिए, चोरी की बिजली से चिरागा नहीं कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूब खूब दुरूद और सलाम के नजराने पेश कीजिए। बच्चियाँ अपने घरों में मिलाद की महफिल करें, खूब खूब नियाज कीजिए और खूब अकीदत और एहतराम के साथ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाइए। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा। आहा। ओ ये मैंने कर दिखाया। वो फिजान भाई, कैसे लगे मेरे न्यू वीआर ग्लासेस? ये तो कमाल की चीज है उसैद भाई, आपके पास तो ये और भी हैं। मुझे भी पहनने हैं वीआर ग्लासेस। अरे वाह, क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। मैं तो जंगल में पहुंच गया हूँ। क्या जबरदस्त नजारा है। जंगल में तो शेर भी है। मगर एक मिनट, ये शेर मेरी तरफ क्यों आ रहा है? ओह नो, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। मुझे बचाएं उस्ताद भाई, मुझे बचाएं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी न्यू डिवाइस को खुद से नहीं चलाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे कहाँ की तैयारी है गुलाम रसूल भाई? मैं जुलूस मिलाद में शिरकत करने जा रहा था। आपने बुलाया था तो सोचा मिलते जाऊं। अरे हाँ, रब्बिउल अव्वल शरीफ का महीना आ चुका है। अब तो जुलूस मिलाद निकलेंगे, महफिलें होंगी, न्याज का एहतमाम भी होगा। जी जी बिल्कुल। इसी महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान इस महीने को बहुत अकीदत से मनाते हैं। और इस बार तो 12 रबीउल अव्वल को 1500वां जश्न विलादत मनाया जा रहा है। 1500वां जश्न विलादत? वो कैसे गुलाम रसूल भाई? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से हिजरत तक 53 साल और हिजरत से अब तक 1447 साल, यूं टोटल 1500 साल हो गए। तो इस बार जज्बा पहले से ज्यादा होना चाहिए। क्यों नहीं गुलाम रसूल भाई, इंशाअल्लाह इस बार जश्न विलादत धूमधाम से मनाएंगे। क्यों दोस्तों? इंशाअल्लाह। गुलाम रसूल भाई, मैंने ये वीआर ग्लासेस लिए हैं, सोचा आपको दिखाऊं। ये ऐसे खास ग्लासेस हैं जिन्हें पहनकर हमें लगता है जैसे हम किसी और जगह मौजूद हों, बिल्कुल हकीकत की तरह। अरे वाह, ये तो अमेजिंग चीज है। उस्ताद भाई, क्या इन गिलासेस को पहनकर हम मस्जिद नबवी शरीफ की जियारत भी कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। और गुलाम रसूल भाई, क्यों न हम मस्जिद नबवी शरीफ की जियारत करें और आप हमें वहाँ के बारे में मालूमात भी दें। वर्चुअली मस्जिद नबवी शरीफ की जियारत, और वो भी गुलाम रसूल के साथ। ये तो कमाल का आइडिया है। क्यों नहीं उस्ताद भाई, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत तो हर मुसलमान के दिल की तमन्ना होनी चाहिए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। लीजिए दोस्तों, हम उस जगह आ गए जहां आने के लिए मुसलमानों के दिल मचलते और तड़पते हैं। ये जो आपको हरा गुम्बद नजर आ रहा है, मुसलमान इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, क्योंकि इसी गुम्बद के बिल्कुल नीचे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद है। जी जी बिल्कुल। ये मस्जिद नबवी शरीफ का फ्रंट का हिस्सा है। इसके लेफ्ट और राइट और पीछे मस्जिद नबवी शरीफ का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ तो वाकई बहुत बड़ी मस्जिद है। इसके मीनार भी बहुत बड़े बड़े हैं। दोस्तों, मस्जिद नबवी शरीफ दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मसाजिद में से एक है। हमारे दीन इस्लाम में 3 मस्जिदों की बहुत ज्यादा अहमियत है। नंबर 1 मस्जिद हराम, नंबर 2 मस्जिद नबवी शरीफ और नंबर 3 मस्जिद अक्सा। और हदीस पाक के मुताबिक मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज पढ़ना 50,000 नमाजों के बराबर है। सुभान अल्लाह। गुलाम रसूल भाई, मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है। चलिए फैजान भाई, अब हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देते हैं।
दोस्तों, अब हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होंगे और बाबुल बकी से दाखिल होंगे। इस तरह हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों की तरफ से आएंगे, और ये इसलिए कि बुजुर्गों की खिदमत में कदमों की तरफ से आना ही अदब है। और अब सब मस्जिद में दाखिल होने की दुआ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। और हाँ, एक अहम तरीन बात याद रखिए, जब हम सुनहरी जालियों के सामने जाते हैं तो बहुत ज्यादा अदब व एहतराम के साथ जाते हैं, ना इधर उधर देखते हैं और ना किसी और बात का ख्याल दिल में लाते हैं। बस एक ही बात दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहा हूँ, जो इस पूरी कायनात में अल्लाह पाक के सबसे पसंदीदा बंदे हैं और मेरे आका हैं, और सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम मुझ पर पड़ेगी। ये जालियाँ कितनी खूबसूरत हैं, माशाअल्लाह। इन्हें सुनहरी जालियाँ कहते हैं, और इन्हीं जालियों के पीछे अंदर की तरफ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। गुलाम रसूल भाई, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा 2 कब्रें और भी है ना? बिल्कुल सही कहा उसैद भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक कब्रें हैं। यहाँ आकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज किया जाता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। अस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। अस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व उम्मतिका अजमाइन। अस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व उम्मतिका अजमाइन। फिर इसके बाद सीधी तरफ इस करीबी स्मॉल होल के सामने आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम अर्ज किया जाता है। अस्सलामु अलैका या खलीफता रसूलिल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या खलीफता रसूलिल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर दूसरे होल के सामने आकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम अर्ज किया जाता है। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये कितनी खूबसूरत जगह है। गुलाम रसूल भाई, ये कौन सी जगह है? जिस जगह आप खड़े हैं ये रोज़तुल जन्ना है, यानी जन्नत की कियारी। ये जन्नत की कियारी है, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, माँ बैना बैती व मिनबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, यानी मेरे घर और मिंबर के दरमियानी जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। दोस्तों, जब मुसलमान मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर होते हैं तो उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि वो रौज़तुल जन्ना में नमाज पढ़ें। अल्लाह पाक हमें भी इस पाक दर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। गुलाम रसूल भाई, मजा आ गया, क्या बात है मदीने की। मैं यहाँ पर हूँ, पर दिल अब भी मदीने में है। सोचिए, जब असली में जाएंगे तो कितना मजा आएगा। ओ सैद भाई और गुलाम रसूल भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप दोनों को बेहतरीन जज़ा दे। आपकी वजह से हम मदीना तैयबा घूम आए। दोस्तों, अब मुझे जुलूस मिलाद में जाना है, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए। ठहरिए गुलाम रसूल भाई, हमें भी जुलूस में ले चलिए। हम भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। जी जी, क्यों नहीं, आप सब भी साथ चलिए, मगर आप सब ने कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। जैसे जुलूस के दौरान नमाज नहीं छूटनी चाहिए। कोई न्याज पेश करे तो ले लें, मगर न्याज की तरफ लपकना नहीं है। नेकी की दावत दी जाए तो उसे ध्यान से सुनना है और अमल का जज्बा पैदा करना है, और कोशिश करें कि रास्ते भर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। इस तरह इंशाअल्लाह हम सबको जुलूस मिलाद की बरकतें नसीब होंगी। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। तो फिर चलिए मेरे साथ। सरकार की आमद।